Good morning and happy Sabbath everyone. Mga pinalangga magkaigsunan o kay galaan, nianing takna gusto namong ihatag ang pagpasalamat diya kaninyo. Nianing tuiga o niadtong nanglabay pa nga mga tuig, salamat gayud sa inyong suportar. Og nalipay ko karon nga niya ang atong mga minsay alang sa pagpasalamat. And this morning I'll be talking about one verse, and this is entitled The Stone That Speaks. Usala ni ka verse makaigsunan, only one verse, one stone, one declaration, and one God who has faithfully carried these people. And I just want to let you know that in 1 Samuel 7, verse 12, it stands as one of the scriptures thanksgiving text. Usara gini siya ang pinakamurag bugat alang nako mga kaigsunan. In a single line mga kaigsunan, kaning teksto ni Samuel compresses Israelites' entire journey, their past struggles, present deliverance, and future hope. Mga pinalangga kung makaigsunan, this verse becomes a model for how the church should remember, testify, and trust in God's guidance. Busa karon mga pinalangga makaigsunan, gusto tamong dalon sa usa ka sinatian, atong pasultion ang bato, o gusto na akong pahinumduman ninyo mga kaigsunan nga angay tang magpasalamat sa Ginoo bisan pa sa daghang mga pagsulay sa atong kinabuhi. Karon, as what I have said, gusto na akong ihatag ang usalang kateksto. Then Samuel took a stone and called the name of it Ebenezer, saying, "Hitherto hath the Lord helped us." Mga pinalangga kong mga kaigsunan, beloved brothers and sisters in Christ, today we celebrate for God's goodness. It is primarily because the God who has carried us here is faithful. Samuel takes a stone, sets it between Mizpah and Shen, and he names it Ebenezer. Busa mga kaigsunan, this is not just a symbol of Israelites' strength, but as a monument to God's mercy. Atong pasalamatan mga kaigsunan, nga kanin siyang bato, nagasimbolo kani siya og pagpasalamat mga kaigsunan ngadto sa Dios kay mao kani siya ang buhi nga testamento nga nagasulti sa himaya ug gahom sa Dios. Busa atong hinumduman mga kaigsunan nga bisan pa hangtod karon nagasulti ang 1 Samuel. Hitherto he declares, up to this very moment the Lord has helped us. Pagkanindot gyud mga kaigsunan, naka-experience ba kita karon ng mga pagsulay sa atong kinabuhi? Niabot ba kanato makaigsunan nga medyo pigado ang atong kinabuhi? Pero I just want to remind all of us nga karon mga kaigsunan, nianing nga teksto nagapahinumdum nato, nga nianing bato mga kaigsunan, nagapahinumdum kanato nga ang Ginoo ni gihapon kanato nagaandam nga mutabang kanunay. Wow, pagkanindot gyud kaayo. This single stone mga kaigsunan is a sermon. It speaks of past grace, present strength, and future hope. Busa pagkanindot yung kaayo magkaigsunan o kay galaan. Di ba nakita nato sa Binisaya, kanang gitawag den sa Binisaya, og nagpasabot na magkaigsunan. Crucial na siya. Kay naay gisgutan ni Samuel magkaigsunan ang mga panghitabo. Kani nga teksto magkaigsunan, usar ka teksto, pero naghahatag ka na dakong paglaom. Ganuman, pag-ingon niya then, the word then magkaigsunan is crucial, tungod kay kana, nagapahinumdom ka na to sa versikulo 3 o 4, nga nanginahanglan magkaigsunan og repentance. Nidool sila ngadto sa Ginoo. Wala dayon mga kaigsunan, nidaog sila. Apa ni agi pagyud sila, nga kinahanglan maghinulsol sila. Gawa sa paghinulsol, diha sa versikulo 5 o 6, prayer. Kinahanglan nga minampuon ta ngadto sa Ginoo. Nagpasantop ka nato magkaigsunan kung naatay mga pagsulay, naatay kapakyasan, dili lang kay maghinulso ta, magampo ta. Og niya na higayon na magkaigsunan, gipahinumduman sila. Sa versikulo 7. Nga ang kaaway, ilang kaaway magkaigsunan, ni-attack sa ila. Og niya na higayon na, niabot ang gitawag divine thunder. Pagkanindot gyud kayo magkaigsunan, ang Ginoo naghatag yun og dako kayong pamaagi nga diin ang mga tao magkaigsunan makabaton
sa himaya, sa iyang pagtabang kanila. Busa nahimo sa bersikulo 11, nahimong magmadaogon. Karon, atong tun-an kani nga teksto. Sa akong gisulti ninyo, gamay lang ni siya, pero sa pila ka tuig natong pakiguban sa Ginoo, makainumdum ka sa pagpasalamat niya. O karon, angay natong pasalamatan makaigsunan. Naibalo ko, ganing kami dire sa South Western Philippine Union Conference, uban sa atong pagpangulo sa atong pinalangga nga presidente si Pastor Jerry Patalinghog, among itunol ang pagpasalamat diha kaninyo sa inyong makanunayon nga pakiguban o labaw na sa suportar ninyo sa tanan nato nga buluhaton. Dili lang kay karong tuiga, apan ni ato pang mga tuig nganong naingon ani ang buhat nato sa tibuok Mindanao mga kaigsunan o kay galaan tungod kay kamo ni kiguban gayod wala kamo mopakyas sa pakigsandurot o pagsuporta ni ani. Busa atong tun-an sa makadiyot. Una, kaning Ebenezer makaigsunan sa diha nga gipanalanginan sila sa Ginoo makaigsunan, nidaog sila sa maong gubat. Samuel set up a stone, calling it Ebenezer. Kaning Ebenezer makaigsunan gikan na sa Hebrewanon nga pulong. Primero, una nga pulong Eben, nagpasabot nga bato. O kaning Ezer, nagpasabot nga tabang. So kaning Ebenezer, nagpasabot nga stone of help. Mao kani magkaigsunan, a stone symbolizes permanence, visibility, and testimony. Mga kaigsunan, nakita nato nga bisan pa sa Balaang Kasulatan, sa Karaang Testamento magkaigsunan, kanunay nagagamit sa bato, nagpahinumdum ka nato magkaigsunan sa paghatag o giya ngadto sa Ginoo. Mauna nga si Samuel naggamit ani, he raised it for Israelites for future generation. Wala siya magbutang magkaigsunan, alang siyang kaugalingon. Apan katong bato, iyang gibutang, aron himong handumanan magkaigsunan sa kadaugan sa Dios. Spiritual leadership creates memories of God's guidance that outlast the leader, mga kaigsunan. Mao na nga importante sa ato karon mahinumduman nato nga katong bato mga kaigsunan nga gibutang didto ni Samuel, nagpahinumdum ka nato sa kadaugan sa Dios. Dili kadaugan nato. Mao to nagpahinumdum sa giya sa Dios. Mao to nagpahinumdum sa grasya sa Dios. Kapila man ta makaigsunan na pakyas na ning adlaw. O napakyas ni ani di lang karong adlaw, apan sa mga tuig nga nanglabay sa atong kinabuhi. Kapila ta napakyas. Apan pahinumduman ta mo makigsunan nga angay natong pasalamatan bago nato sudlan ang bagong tuig, bago nato makaigsunan tagamtamon ang lahi na pod nga kaning tuig sa atong kinabuhi. Kay balubo mo makaigsunan, dili tanan nakaabot ni aning sunod nga tuig. Adunay daghang mga tao makaigsunan nga wala gyud makatagamtam sa bagong tuig. Busa kung ikaw gading ka na mga kaigsunan o kaigalaan, nakapatagamtam o niabot ka ni aning 2026, imong pasalamatan ng Ginoo. Salamat kay hantod karon, imo kong gitagaan sa kusog, gitagaan og kaalam, imo kong gigian. Mao kana makaigsunan ang bato. Ang bato nagahatag ka nato og dako kayong panag-ingnan sa gugma sa Ginoo ngadto siya makatawan. Bisan pag-unsa ta kamalapason, inumduman nimo ang mga Israelites niadtong panahon na niabot gyud kanila ang dako kayong pagsulay sa ilang kinabuhi. Pero salamat nga kaning bato nga akong gipahinumdom kaninyo nga nahisulat dinhi makaigsunan sa Samuel, kani nagpahinumdom kanato sa dakong gugmas Ginoo sa iyang grasya. Busa karon atong tan-awon. Nagaingon diri makaigsunan, Samuel did not raise the stone because Israel fought well. He raised it because God intervened. Kita ninyo magkaigsunan, wala to maghatag magkaigsunan nga nagasimbolo to sa kadaugan sa mga Israel, sa mga katawhan sa Dios. Wala to magkaigsunan nagpahinumdom. Apan katong bato nagapahinumdom kato nga ang Ginoo nagagiya kanila. So Samuel did not raise the stone because Israel fought well. Wala magkaigsunan ganing dili unta to
Mapildi makaigsunan na pa ng Ginoo nangita pamaagi makaigsunan. Nangita siya. He did not raise it because the people were wise or holy or strong. He raised it because God intervened. Because grace broke through. Because heaven stooped down makaigsunan to help earth. Pagkanindot kayo, Ebenezer was a witness. It was a testimony makaigsunan. Ang bato makaigsunan naghatag ka nato nga kato siya usa ka wali na to. Siya ang saksi makaigsunan ug unsay nahitabo gayod. Dili ito nagapailang nga naay bato makaigsunan. Ngayon ay mong victorious ang mga tao, no. Apa nagpahinumdum ka na sa diha nga balik sila ngadto sa Ginoo nahimo silang magbadaogon. Kaning atong pagkatawhanon kung magmadaogon ta dili tungod nato. Apan tungod sa gugma o himaya sa Dios. Mao na nga karon tuiga makaigsunan atong tanahon. Atong giyahan ang atong kaugalingon. And so today, we to raise our Ebenezer na amatay tagsa-tagsa makaigsunan nga mga kasanatian sa atong kinabuhi. Pero dili na bato. Dili na nato to mga bato makaigsunan nga atong sulatan siguro. Pero dili na. Apan atong tan-awon mga kaigsunan na atong kasanatian sa atong kinabuhi. Kanos aman o pila man kahigayon mga kaigsunan nga ikaw mismo sa imong kagalingon nabutang sa peligro ang imong kinabuhi. Kapila man kagiluwas na ning tuiga. Kapila mga kaigsunan. O kapila kahaka giluwas sa Ginoo, pila kahaka giluwas sa Ginoo gikan sa kadautan. Mga kaigsunan, siguro kapila ka naghilak tungod sa mga kasub-anan, apan tug-anan ta mo dili na maihap og kapila ka gigiyahan sa Ginoo. Busa karon mismo kinahanglan nga imong tan-awon mga kaigsunan og ipasantop nga bisan hantod karon ang Ginoo ni tabang nato. So importante makaigsunan. Every believer can testify that God has been faithful. Ngano man og wala sila makaigsunan. Wala siya. Wala pod kita. Ngano man dili man ta magiyahan. Dili ta magiyahan. Busa importante nga ikaw gako karon mapasalamaton kadto sa Ginoo tungod sa iyang gihatag nga padalangin kay kaning atong kinabuhi karon sa akong gisulti. Dili ang tanan nakaabot og bag-ong tuig. Luoy kayo. Apan kita nga naa swerte pa ta kay nakaabot pa ta sa laing tuig. Og kanang panahon nga gihatag sa Ginoo kanimo, ayaw na siya usiki. O sa pag-ingon, ingon ni Ellen White magkaigsunan, we have nothing to fear for the future, except as we shall forget the way the Lord has led us and His teaching in our past history. Kita ninyo magkaigsunan? Beloved, mga igsoon, the stone of remembrance warns us. Forgetfulness is the enemy of faith. Let your heart keep records of God's mercy. Importante magkaigsunan nga mapasalamaton ta ngadto sa Ginoo. Dili ta malibot sa gugmas Ginoo. Ayaw kalimot magkaigsunan og giunsa ka sa una nganong niabot ka karon. Dili ka kaabot karon kung wala ipaggiya sa Ginoo. Busa atong daygon ang Ginoo, ang kalapusan nato sa atong buhat diri sa Southwestern Philippine Conference, tungod kay ang Ginoo mao'y naggiya kanato. Dili tungod sa atong mga pastors, dili sa atong mga leaders magkaigsunan, dili mga kaigsunan. Apan ang giya sa Ginoo mao'y nakahatag kanato og kalampusan. Apan sa akong gisulti ninyo, kinahanglan nato nga muduol ta niya, mangayo tag kapasaluan sa atong mga sala, kinahanglan magampo ta magkaigsunan o kinahanglan muduol ta kaniya aron sa inyo nana matagaan ta magkaigsunan og giya og makita nato nga mulampos ta sa atong pagginawi. Karon, ang ikaduha nga gusto nako nga ipasantop diha ninyo. Kaning bato magkaigsunan usa kani simbolo sa pagpasalamat. Nganong naingon ko ninyo pagpasalamat?
Kay kaning Ebenezer makaigsunan, og asa gibutang ni Samuel, tunga-tunga to makaigsunan sa Mispa o sa Sin. Dito gyud sila nag-away, same place makaigsunan, called Ebenezer, ditong dapita. O hinumduman ninyo makaigsunan, Israel fought the Philistines and lost the ark, makaigsunan. Gikuha ang arka sa Dios. Ikaduha, daghang mga tao makaigsunan. Over 30,000 men makaigsunan. Nangamatay og napildi. Og nawad-an makaigsunan sila sa dungog. Nagpasabot, alang kanila makaigsunan, it was shame, defeat, and God's absence. Pero karon, but now, Samuel places a new Ebenezer, a stone of thanksgiving. Because number one, gusto na ko ipasantob diyan ninyo makaigsunan, God restores what was broken. Mao ni ang kanindot sa Ginoo. Kasa diha makaigsunan, nga ikaw mismo sa imong kaugalingon, mahibulag ka ngadto sa Ginoo, pero sa dihang mo duol ka og balik, i-restore na sa Ginoo, ipasig-uli na sa Ginoo, ug unsa to ang nangawala, nga buak, nga mapagbati og relasyon. Ang ikaduha makaigsunan, katong dapita, dapit to makaigsunan, the place of defeat becomes a place of victory. sa manghigayon makaigsunan, ditong dapita gibutang ang bato, nagapahinumdum to sa kapakyasan nila. Pero labaw na makaigsunan nga angay natong pasalamatan. Kung asa gibutang ang bato makaigsunan, nagpahinumdum nato sa dako kayong gugmas Ginoo ngadto siyang katawan. Mao na nga kung asa ta napakyas makaigsunan, tidog. Ayaw diha og lingkod-lingkod. Ayaw pasagdi. Tindog og ihatag tanan ngadto sa Ginoo. Og nahibalo ko nga ang Ginoo mao'y mugiya nato. Pag kanindot magkaigsunan. Ikatulo, what was unsa may nasulti dito magkaigsunan? Katong bato magkaigsunan, nagasimbolo kato siya og judgment. God's judgment, paghukom. Pero karon ato nakita usa na ka panalangin alang sa mga katawhan sa Dios nganuman. Tabang to gikan sa Dios. Nagpasabot datong dapita makaigsunan, gihatag sa Dios ang kapalaran ngadto sa kaaway. Mao tong napildi sila. Ang arka sa Dios nakuha, 3,000 ka mga tao nangamatay, og nawala pa gyud ang ilang dungog isip nga mga anak sa Dios. Apan salamat sa pagbutang sa ang bato sa maorag gihapon nga dapit, nakita nato makiigsunan ang kadasig og gugmas Ginoo. Mao na nga angay natong pasalamatan. So ang Ebenezer makiigsunan, usa ka bato of thanksgiving, a stone of thanksgiving. So kinahanglan ato nang batunan o atong pasalamatan ang Ginoo. So, nakita nato makaigsunan nga kaning batuha makaigsunan, wala lang nagpasabot ka nato og unsa ang mga sugilanon nila ni atong nilabay nga mga panahon sa ilang kinabuhi. Mga kapildihan, mga kamatayon, mga dili maayo nga butang nga nahitabo sa pagkatawhan sa Dios, apan kani nagasimbolo usab sa pagtanaw ngadto sa Dios. It was a moment of gratitude. Atong pasalamatan makaigsunan. Thanksgiving is not merely polite appreciation makaigsunan. It is a soul's recognition that every good thing has a name tag that reads from God. Na name tag gikanis Ginoo. Bitaw, karong New Year makaigsunan. Karong Christmas time, daghan ay nakadawat og gift. Pero kanang gasa magkaigsunan na butang na yun dito, no? Given to and from, butang na yun ang ngalaw gasa gikan. Apan tug-anan ta mo, ang dakong gasa sa Ginoo, mao kaning iyang paggiya. Ang bato magkaigsunan nagasimbolo sa paggiya
sa Dios ngadto sa iya mga katawhan. Busa kita karon posible nga dili na ta kabantay apan gusto na kong ipasantob biya ninyo nga bisan pa hangtod karon matod pa sa teksto ang Ginoo nagagiya kanatog nagatabang pa. Amen. Mao nang pasalamatan nato ang Ginoo makaigsunan. So in every breath makaigsunan, every blessing, every moment of unexpected strength, God has been near. Bisag unsaon nato makaigsunan. In the trials that seems too heavy, it's lifted. He lifted makaigsunan. Tungod kay naa siya uban nato. Amen. Mao na nga bisag unsaon nato naatay mga pagsulay, ihatag na gyud nato og angay natong pasalamatan. In the confusion that darkened our minds, He guided. Naa siya kanunay magkaigsunan nagagiya. Usahay magdibog na ta, Ginoo. Wala ko kahibalog usay akong buhaton. Pero salamat kay naa ang Ginoo magkaigsunan ni kig-uban nato. So let us therefore offer thanks. Ato pasalamatan ang Ginoo magkaigsunan sa iyang paggiya nato. Matagtak na mga kaigsunan angay tag magpasalamat. God protected our family. Naagi hapon. Usahay itong makabataan di takay balo, pero ang Ginoo naagi hapon diyan nakig-uban nato. So karon, angay natong pasalamatan ang Ginoo, mga pinalangga ko makaigsunan. So gratitude is the memory of the heart. And when the heart remembers, it goes in worship. O nang daygo na to ang Ginoo makaigsunan. Karon, kani nga special karon nga programa nga gihimo sa Southwestern Philippine Union Conference, angay ta makaigsunan nga pasindunggan nato ang Ginoo dili ang atong kaugalingon, atong daygo ng Ginoo sa tanan tungod kay siya ang kalampusan sa buluhaton o kalampusan sa atong kinabuhi. So Samuel Ebenezer reminds us this is strong fact that must be given strong emphasis nga importante gyud ang pagpasalamat ngadto sa Ginoo. Karon bag-ong tuig, bag-ong nga kinabuhi ug bag-ong paglao makaigsunan. So, atong nakita makaigsunan, even trials, yes, even trials, even those were guided by a Father who discipline in love and leads with purpose. Ang Ginoo makaigsunan na gratitude is not optional. It is a continual sacrifice of a redeemed heart. So, kinahanglan makaigsunan magpasalamat ta. Nakapasalamat na ba mo sa Ginoo? Kapila mo makaigsunan nakaingog nakaingon ba mo sa Ginoo? Ginoo, salamat nga hantod karon ni kig-uban gihapon ka ug imo gihapon kong gitabangan. Higala, mga kaigsunan, nawad-an ba ka sa paglaom? Tungod kay naay dag-om nga niabot sa imong kinabuhi. Apan tug-anan ta ka karundaan nga kani nga teksto nagapahinumduman nato. Ang bato ni kig-istoryan himo sa gahom sa Dios nga ayaw ipakilid ang pagpasalamat sa Ginoo. Kay bisan pa luyo sa mga kagul-anan, bisan pa sa mga problema nga atong giatubang, ang Ginoo ni kig-uban gihapon nato hangtod karon. Katapusan nga punto makigsunan. Ebenezer, a stone of confidence for the future. Ngano man makigsunan. Atong tanaw ug unsa ni himo ni ani mga kaigsunan kay nganuman kaning nga bato wala lang ni mag pahinumdom sa mga katawhan sa Ginoo sa ilang nangagi og unsa sila kaniadto. Apan katong bato makaigsunan gibotang gyud to ni Samuel sa pagpahinumdom makaigsunan dili lang sa mga bag-ong leader sa iglesia apan tibuok membro sa iglesia og sa atong padunglan sa pipila ka mga adlaw gikan karon. Mao nang niingon siya, hangtod karon ang Ginoo itabang gihapon nako makaigsunan. Mao ni nga grabe gyud kayo. So this phrase makaigsunan implies a beautiful truth, di ba? Kita ninyo? If God has carried us thus far, He will not abandon us now. Ayaw gimugunahuna nga biyaan tas Ginoo, the stone that marked the past also pointed to the future.
Ayaw mo kalibot magkaigsunan nga katong bato nga gibutang ni Samuel, wala magpasanto magkaigsunan nga kutob ra to dito. Apan nagauna mga kaigsunan nga katong batuha alang pod kanato karon sa paghinumdom nga angay natong pasalamatan ang Ginoo ug unsay iyang nabuhat. Kaya nga naman, ang Diyos nila sa panahon sa karaang testamento, maura po ang atong Diyos karon. So mga pinalangga ko makaigsunan, gusto na akong tagaan o dako kayong pagtagad. God's past makaigsunan faithfulness is the guarantee of His future provision. Ayaw mo kalimot. So our Ebenezer is both a testimony and a prophecy. Kani naghatag ka na ito makaigsunan o dugang pa nga kadasig sa pagtanaw sa unahan. Nga naadi ay Ginoo nga kig-uban nato. So as we close this year and face another year makaigsunan, we lift our eyes not in fear but in faith. Ayaw kahadlok makaigsunan. Apan kinahanglan tag pagtuo ngadto sa Ginoo. Not in uncertainty but in confidence makaigsunan. Not in our own strength but in the everlasting arms of God. Amen makaigsunan. Naay kamot sa Ginoo. Siya ang maggiya kanato sa tanang higayon. Nga diin og ikaw ako makasugamak sa dagkong pagsulay sa kinabuhi. So karon ato nakita in the future the way of the Lord will be what? Made plain for all who put their trust in Him. Pagkanindot yun kayo magkaigsunan. What lies ahead is unknown. But the God who holds your tomorrow has already proven Himself in your yesterday. Busa, ayaw pakiasa magkaigsunan. If the road ahead seems uncertain, remember, God is already there. Tuagi ka na siya dito. He walks before His people. Kahibalo siya. O katong paghitabo sa karaang testamento magkaigsunan. Panghitabo pod nga nahitabo sa ato. Kapilata na pakyas. Pero ang gipangayo lang sa Ginoo nga nahimong na malampuson sila, balik duol sa iya. Wala ta giabandon sa Ginoo, apa na mga tao magkaigsunan pagkasabot nila nga sila napakyas ngadto sa Ginoo. Nibalik sila nga sa Ginoo. O ang Ginoo pod mga kaigsunan nibalik sa panalangin diha nila. Wow! Pagkanindot yung kayo. O makita yun mo ang giyas Ginoo ngadto siya makatawhan nga diin adunay pagsalig diha niya. Ayaw kahadlok. Kung naamang ganing mga pagsulay sa atong kinabuhi, bisan pang kamatayon, apan ayaw kahadlok niya na atong daygo ng Ginoo. Tungod kay ang Ginoo makiigsunan na sayod sa dalan nga atong padunglan. Wa patakadto na ng dalana, pero siya dito na. Busa ayaw mo kahadlok magkaigsunan. Dili ta mahadlok og angay natong pasalamatan ng Ginoo tungod kay siya ang atong dakong paglaom. So karon sa katapusang higayon makaigsunan. Gusto na kong pasalamatan ninyo makaigsunan. Atong tan-awon ang bato nga gihatag. Today, like Samuel makaigsunan, each of us must raise our own Ebenezer. Amen igsoon? Naatay mga Ebenezer pero kinahanglan atong tan-awon og angay natong pasalamatan ng Ginoo nga bisan karong taknaa ni kig-uban pagyud siya. And because He has helped me sa akong kinabuhi, siya pod mutabang diha ninyo makaigsunan. Busa, ayaw gyud mo og kahadlok. Bisag unsa mahitabo, ang Ginoo makaigsunan dili gyud na mobiya alang kanato. So karon, samtang atong tagaan makaigsunan ang atong kinabuhi, sa lahi na pong adlaw ni aning tuiga. Nanginaot ko, mga pinalangga ko nga makaigsunan, o mga kaigalaan, atong suportaran ang buhat. Diri sa Southwestern Philippine Union Conference, uban sa atong mga pangulo, sa atong mga pastors, sa atong mga leaders sa iglesia, hinumduman lang ninyo nga ang Ginoo nagagiya na ning iglesia. Busa na agi panalanginan siya ang mga tao, mga magbubuhat, aron mahimong panalangin sa iyang buluhaton. Mga pinalangga ko makaigsunan, wala dili igo ang pagpasalamat diha kaninyo. Apan gidayeg nako ang Ginoo nga naay mga kaigsunan nga sama ninyo
nga wala magtan-aw sa ilang kaugalingon apan nagtan-aw sila ug kung silang matabang sa buluhaton o karon nakita natong niuswag ang buluhaton. Sa maong gihapong takna, ako magaingon kaninyo makaigsunan, bagong tuig naman nang hinaot ko nga inyo pong suportaran balik ug ganing dublihon pa ninyo ang kadasigon sa pagduso sa buluhaton aron sa dili madugay ang Ginoo mo balik na pag-usab kung asa siya tuwa usab kita. Mga kaigsunan, ayaw mo kalimot sa bato. Ang bato nagahatag ka nato makaigsunan og panagingnan nga ang Ginoo, ang presensya sa Ginoo nagalihok bisan pa hangtod dianing takna. Nang hinaot ko, ang Dios magapanalangin kaninyo. Ako ning tapuson makaigsunan sa pagjutay lang nga pagampo alang kaninyo. Og siguro uban kaninyo makaigsunan, gusto nako nga atong isurider atong kaugalingon aron aning tuiga mahimutang malampuson o magbadaugon sa bisan unsa man matang sa atong pagkinabuhi o sa panginabuhi aron sa inyo na giyahan tas Ginoo. Magampo ta. Dalaygon silimbahon nga Dios. Salamat kaning takna. Salamat sa teksto nga napainomnom kanamo nga ang bato nga imong pakita namo Ginoo sa teksto kani nagasimbolo sa imong dakong giya o gugma ngadto sa imong makatawan. Hinaot ko Ginoo nga samtang among sugaton ang bag-ong tuig sa among kinabuhi, matag-usa namo magkahiusa kami gikan sa mga magbubuhat o sa mga leaders sa iglesia o sa tanang member sa tibok iglesia dire sa Southwestern Philippine Union Conference. Magkahiusa kami Ginoo, among dalahon ang dako nimong tingog sa paglaom nga diin kung kami magalaw tayon sa among pag-alagad, makapuyo kami na nalangitong puluyanan nga imong gitaga na alang kanamo. Salamat Ginoo sa pagpanalangin sa tanan. Ang Dios magabendisyon kaninyong tanan, magahatag kalipay samtang magabuhat ta sa buluhaton nga imo gitugyan sa matag usa. Salamat sa pakiguban kanimo gipangayo sa ngalan ni Jesus Manuluwas. Amen.